With father. So, we are on our way to Iyaan sa ilang balay. Kay Naami is surprise. Char. It's her birthday today. So, surprise ni siya guys. Surprise birthday celebration. So, later na ninyo may bawaan kung kinsa. Basta we are on our way. Surprise. So, gawin nila yan. Ayan guys, we're here na sa bahay ni Ian, vlogger. Hi, say hi Cassie. Asan si mother mo? Ayan guys. Ayan, surprise. The surprise is here. Surprise is coming. Yan na. Ako sa studio. Uy, Hi mo guys ha. Makita nyo yung video ba? Dilo ay. Dilo ay. Video ni video. Ayan. Yan. It's for surprise birthday for Mama Lynn. 75th birthday. There's the cake. Sponsored by Renessa Castro. Yan. wala siya kabalo, pero kabalo ko, pero wala ko gikaw na siya. Fish. Ako si Emilia sa balay. Yan, namidiriatanan. Yan, chika na sila. Ano yung Marites number 1, oh. Uli magdang communicate na. Uli na anak maganing. Tanang Imelda. Imbitaron ka. Hindi siya mag-demo. Counterpart lang ko. Hindi taro lang taon akong mga best friend. Ay, mama, magpa-reserve. Magpa-reserve ka. Tanawin ako. Si anak ko, nagali diya. Ito nga, naman ko imbitado ni Milka. Alam ka, mag-imbita ko niya. Hindi ka mo adto. May siksi mag-ayos. 316. 316. Happy birthday! Birthday! Happy Ano ito ba?
Emotional pa! Emotional pa na! Iyakan, dapat happy. Happy. Okay, everybody can go up to Mama Lynn, each one of you. You can go to Mama Lynn first before we go to the blow candles. Oh, nag-clinic siya. Libre. Asa na sugat? Malilgit ba? Turn out. Okay, happy Mama Lynn. Hindi Mama Lynn na ganun. There you go. Happy birthday. Happy, happy. Pero clinic. Happy mamaling, happy. Ma, ito. Ma, sit down, ma. Naghilak pa. Baba, ato Victoria ani. Sabi lang, Victoria. Actually, si Mark. Ate Shilsa, si Mark. Hala! Oh, ano masasabi? Triple M. Mga adopted daw. Mama Lynn, there's a lot of people watch you. Okay? You need to be happy. Here. Okay. Uy! Dapat TV, Mama Lynn. Lisa, picture! Picture! Bawa ka ng picture! Mama, ay, hilak ka na. Victorian ka ba? Hilak ka. Happy ka, di ba? Happy? Uy, nag-picture! Victorian ni Mama Lynn, eh. Ayaw ko inagbubuton. Sige na. Picture na, picture na. Smile ka mga, smile. Deep breath. Inhale. Wow, seryoso ka. Naiyak na naman to eh. Mama Lynn. Picture, picture. Okay, okay, okay. Mama Lynn, smile. Mama Lynn, Nag-iyak ka eh. Palitan na make sure na i-picture niyo smile ka ha. Ma! May mentol kayo. Okay, ready? 1, 2, smile. Joseph. Okay. Let's sing happy birthday to Mama Lynn first. Gina, musik na. May di ba? Okay, happy birthday. We will sing. Wala na music. Okay. 1, 2, 3, go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Mama Lynn. To you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Mama Lynn, you gotta go to your cake and blow your candles. Happy birthday to you. Mama Lynn, stand up. Blow your candles to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Mama Lynn. Make a wish. Make a wish. Love you. Okay, blow your candle. Good health always, Mama Lynn, and be happy. Panin niyo, panin. Dapat. Kato. Sige na, Mama Lynn. Blow your candle, Mama Lynn. Parin. Sige na, blow na, nubi. Nasaan ka sa nubi? Blow na, Mama Lynn. Blow your candle. 1, 2. Hello, Okay, picture. Okay, mga best friend ni Mama Lynn, sabi picture bago ta mga on.
birthday! Okay, picture sa mga best friend. Mga senior marites. Okay, we really want to smile here. Uy, Tinsi. Wow, Oy, picture! Timilda! Picture! Ay, nakakila, mama. Ay, nakakila. Ay, sabi, Next. ngano, hilak lang ka. Sige, magpahili na ka, ani. Vancouver sa Tawagan ako taga Vancouver. Naalala ko na yung mama ko. Ha? Birthday mo? Birthday? Okay. Okay. Okay, ready? Lobby, lobby pa na film. 1, 2. Ako ko magkakaroon. 1, 2, 3. Okay, smile. Picture tingnan ni Maymay. Okay. Ana, picture ako. Ready? 1, 2. Happy, Mama Lynn, happy. Happy lang, Mama Lynn. Smile. Okay, ready? Smile. 1, 2. Okay, ready? 1, 2. 1, 2. Kasi smile. Okay. Panginoon, maraming salamat sa bagong taon na dinagdag mo sa taong may birthday ngayong araw. Pagpalain mo po siya, bigyan mo po siya ng maraming taon at mahabang buhay, lakas at talino. Ilayo mo siya sa sakit at disgrasya. Happy birthday! Lahat po yan ay hiling namin sa iyong anak na tagapagligtas na si Jesus. Amen. Happy birthday to you. Okay, Mama Lynn, start. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Advance happy birthday to you. Slice their lips. Slice, Mama. slice. Hold the picture. Ano lang kung Music, music. Music! Budot! Mami Lynn, butots ka muna. Ganun muna. Yay! Uy, butots pa dyan sa Christmas party. Pauna. Pari-pari ka muna. Okay lang yan. Nailad ka, ma. Kunya ka na sa kilison. Ikaw magka-birthday na. Hindi niya mayaw-yawan siya.
wish namin sa'yo, hanapan ka namin ng jowa. Comfort sa'yo. Para may mag-touch sa'yo from head to toe. Ikaw pa Happy birthday, happy ko. Okay, okay. Oh, again! You get the microphone sa mag-wish. Mike! Happy birthday, Adeline. Stay healthy always. Okay, next. Mama Len, happy birthday. Wish you good health as more birthdays to come. Love you. Panyo, babe. Many birthdays. 75th birthday. Thank you for all our friends. We love you, okay? We support you all of you, okay? Thank you. Wala na yung hatag-hatag. Microphone. Microphone! Microphone sa... Gamitin ang microphone. Roma, blocking kay ka ba? Roma, blocking. Roma, imong lubot ka mo nakita. Agay! Speechless man na ini. Manguha ka na klinik sa kaniron. Speech, dili man ko. Asa ka ng clinics, King? Kapit ka ng mga clinics din ang dapita. Birthday, Kalen, or birthday to come and healthy. Housemate! Ay, baliin. Okay. Mama, Gina is our host. We're just thankful for Uncle Gina. Happy birthday, ma. Healthy na dito na kayo, ma. Mawala sa stress, magkuhan ka. Palitan class. Mahulap ka ba? Ako sa'yo una, naunsa. Nasilas mo. Mata na, gagawin ma. Smile. Saka nagmahal sa imo, ma. Okay? Right. Kaya naalam yung pinag-message mo, ma. Ay, ngayon kami ang music, hindi ka dumong. Kani siya, siguro pa niya na akong message. Siguro kung face tawa. Music slow. Pero yung to yung si Gina niya. Nagtawag na ko, alis mano, manawag, alis ko, away. Kung matawag ka, alis ko rin tayo, may manok sa Gina. Sa ako, nagtimalan ng sigaway, no? Ay, iba na yung Gina. Diya kami sa kami sa kuha. Ano ka ba niya? Tanaw ko daw. Ikaw mahabi na rin, ma. Ha? O sige, bago na naman. Pray good health. Happy night. Thank you. Oh, wish. Ito. Speech. Ayaw na. Akong wish na, ilan ang mag-wish? Copy paste? Happy birthday, madam. Mangundigo, mangkam. Oh, iba. English, Bisaya. Oh, sige, pag-usap ka ni mama. Tagalogin mo daw kasi si Big. Kasi si Bing hindi makaintindi. Tagalogin mo. Ang sabi ni iba. Diyaw! Pagar! Ang tanan mga kabatalunan Ang mga gwapa. Happy birthday to you. Ay, 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 ay. Ang sabi ni Mama Len. Happy is Mama Lynn ba? Impronto ni. The one and only son. Beside Mama Lynn.
mother. Thank you guys sa pag-care and love and support sa mga diri. So, dili mi kayo Canada o sa inyo. So, salamat kayo. So, wish na ko nga healthy ka. More birthdays ko ba? Just live life and forget your age. Happy birthday, mother. Okay. Okay, wala na? Dugan kayo na ako plano ng imong birthday, nga di jud ka makasakop sa ako ang mga plano. So karon na successful ang akong pagpangilad nimo. Sorry kayo na kayo, nailag ka kay pinakalit pero in good ways. So without them, hindi na ako ni mahimo ang imong surprise birthday. Especially kaning tanang palibot diri wa gyud ni paltos ni natong daliban. Tanan gyud ni sila ni contribute ako igo ra gyud to organize ani. Because they love you. So morning nahitabo imong big birthday. So ako pagkampo nimo ang wish nako na dili ka magulgol. Pasabihin atong mga utang, ang atong mga stress, kaya atong stress, manay magpataas atong high blood. Deep breath. Inhale. Exhale. Ano lang na siyang life. Enjoy lang ta. So, salamat kayo po sa tanan na nag-participate o nag-back up sa akong mga plano. Tanan, kamo tanan. Hindi na ako sa isahon. Kaya kita man dito na nag-effort sa tanan pati ang food. Pasalamat sa ito ni Anton o ni Gina kay sila yun ang nidawat sa akong program karon para nimo. O happy birthday ma. Basta di magulgol ha. Okay. I will give you the turn. You have your microphone. You can say anything. Lingkod lang ma, lingkod lang. Istorya lang diha. Pagawa sa mga ibati. Ayaw lang kung mga dugay na. Sa tanan, ay ang gabi eh. Yes. So, akong ipasalamatan ang atong Ginoong Hesus na yatagan ako ko niya o sa katuig na lugway o labaw sa tanan. Akong ipasalamatan kamong tanan na naandam ako. Wala pa. Ando pala siya sa pasalamat. Sige lang ma, go. Go ahead, mamalin. It's okay, mamalin. It's okay. Salamat sa inyong pagmahal o suporta o wala ko dang hangin. Tinawag lang daw. Tissue, tubig. Happy birthday, kantag happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Naman, manghilak ko. Iyak din sila lahat. Ayaw po si Roma, grabe oh. Pari lang, pari. Sige lang, may pagawas na rin yung debate. Lisod na rin yung loob. Pasito lang mamalin. Positive lang. Ako nang salamat kayo sa inyo. Sige na, dili na natin ito kay Lugayon, and hard. Okay, let's go. Okay, tama, dili na magdrama-drama. Oy, dali namin. Sayaw na, sayaw! Magdurot sila. Kaya para maka-change outfit na ka. Dapat ni change outfit. Okay, napiit na kasi siya sa suot.
Guys, may nagmanggat. Short